କାହାକୁ କିଏ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କଥା କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ସୀତା କାହା ଝିଅ? ଆଜି ବୁଣି ସାରଦ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ନେଇ ମନ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସୀତା ଜନ୍ମ କଥା କରୁଛି ମୁହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନ। କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଏ କହୁଛି ପରା ବୁଝାଇ ସୀତାଙ୍କର ଯୋଗେ ମର୍ତ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଜନନୀରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଜୟ ଦେବୀ ଜୟ ଦୁହି ଗୋଟି ଲାଳ ତାଳ ଅସୁର ହୋଇଲେ ରକ୍ଷ କରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୋଳେ କେବଳ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ମାଠ ରାମାୟଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ସେ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ, କେଶବ ରାମାୟଣ, ଭେଙ୍କଟ ରାମାୟଣ, ଗର୍ଗବଟୁ ରାମାୟଣ, ଏଇ ସବୁରେ ଏଇ ଗୋଟାକ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅଲଗା ବାଟ ଆଉ ଟିକେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଜୟ ବିଜୟ ବୋଲି 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମେ ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଇଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯାହା ହଉ 3 ଯୁଗ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆସିଲେନି। ଆଜି ସୀତାଙ୍କର ଅଂଶରେ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶରୁ 3 ଜଣ ଆସିଲେ। ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ଧରାବତୀ, ଜଣେ ହେଲେ ବେଦବତୀ, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାନର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ ସୀତାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବିବର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଷ୍ଟ ସେନାପତି ଧରାବତୀ ବାହାହେଲେ ପରଶୁରାମ। 3 ଜଣ ଯାକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ସେନା ପରଶୁରାମ ଝରାମତୀ କି ବାହାହେଲେ। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ସେନା ବେଦମତୀ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଭଲ ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏ ବେଦମତୀ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି। ରାବଣ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଗଲା, ବାଟରେ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ବାଟରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବେଦମତୀର ଅଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା କାହାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ହଳାହଳ ବିଷ ଅଟେ ମନ୍ଦୋଦରୀ
ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିଗଲା ଦୈବ ଯୋଗରେ ଦିନେ ଶାଶୁ ବୋହୂରେ ଗୋଳି ଲାଗିବାର ମନ୍ଦ ଧରି ଏ ହଳାହଳ ବି ସବୁ ରକ୍ଷଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ହେଲା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ ସେ ନା ମା ସୀତା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ନାରଦଙ୍କର କଥାରେ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଭସେଇ ଦେଲେ 12 ବର୍ଷ ଏହି ରୂପେ ଗଲା ପରା ରହି ଆରେ ଧଲା ଗଲା ପରା ରହି ଆରେ ଧଲା ପରା ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଭଲ କର ଦେଇ ମନ କର ଦେଇ ଭଲା ମନ କର ଦେଇ ଆରେ ଭଲା ମନ କର ଦେଇ ମନ କର ଦେଇ ଭଲା ମନ କର ଦେଇ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ଗଲା 12 ବର୍ଷ ଗଲା 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ विधाता जीवन्यास करी आनी मिथिला भूइरे लगेइले मिथिलार राजा होचंती किए से जनक किए को जनक आया आमे समस्त कहूते जनक झियो सीता जे को जनक झियो सीता सीता हां गाड़ी नाइ पाठ पढी को लुणी खाइ गलानी रे बापा आज्ञा 61 जनक जनक जणे नुह 61 जनक किए जनक वंश सृष्टि हला कोठू आपण को नै जेबी कोठी की ना हमर परम शास्त्र भागवत परम शास्त्र भागवत रे जते बेला आज्ञा वशिष्ठ मारण यज्ञ हला वशिष्ठ अभिशाप देले हे निमिराजा तमे मरिबो निमिराजा अभिशाप देले मु जदी सत्यर अछि वशिष्ठ तमे मरिबो आज्ञा वशिष्ठ सेठी मरले निमिराजा मरि गेले राज्य अपालक हबो ब्राह्मण माने समस्त एकत्रित होई सेई शरीर को गोटा कुश द्वारा मंथन कले ना नै आज्ञा अति बड़ी जगन्नाथ दास कुशे मंथिले से शरीर छोड़े जननी लकुमार जाने जानी नता कुमार अधोले जननी लकुमार आया कुशरे तले मंथन कले सेई थरु गोटा छुआ सृष्टि हैला मंथन मिथि राता बहे अशेष गुण भाव बहे अशेष गुण भाव बहे अशेष गुण भाव सम्मानीय सजन जेतले मंथन करा गला से मंथन रु ओडा पुरुष अंग रु सृष्टि हवार आज्ञा टाइटल हला जनक काई कि जनक अर्थात पितृत्व गोटिए पितृत्व हृदय छुआटिए सृष्टि हवार ता ना दिया गला जनक पदवी दिया गला जनक नंदी वरधन तार नाम श्रुत कीर्ति जानंद प्रथम जो पुटी जन्म है नंदीवर्धन किंतु शब्द लगी जनक नंदीवर्धन जन्म जनक यहीपरि आज्ञा 6 पुरुष है 6 पुरुष पर करज राज जनक ये जो शिव धनु आज्ञा भांगिले राम ये धनु आनी थिला कि कोठु आसिला ये धनु आज्ञा थिला करज राज जनक करज राज जनक आज्ञा केबे आसिले ना यही जो जनक हले नंदीवर्धन तांको 6 पुरुष परे सती आज्ञा दाह हेले सती जतले दाह हेले स्वयं शंकर भगवान सेतेले आज्ञा पहुंची गले कुठिना यज्ञ क्षेत्र रे ए जटा को माजू माजू गोटी आज्ञा धनु सृष्टि हैला आ गोटी जीव सृष्टि हैला जो जीवटा सृष्टि हैला माजी हम सृष्टि हबार ता ना हला मारजार कहले कोन आज्ञा बिराडी
शिवଙ୍କ जटारू विराडी सृष्टि ए माजी हो या जीवटे सृष्टि हेला ता ना देले मारजार ए जो धनुटे थला 14 गोटी भूत बळ तही रे खंदिले भला तही रे खंदिले 64 जोगी शक्ति नेई खंदाइले तागुडु गुडु सत्ता पांडु नटिया बजारे शक्ति देवता वज्र गुण वही ब्रह्मपुर जार बिले राशि खजागारे 64 वर्ग आज्ञा ता मधुरे थई गिड़ी मांडिया चूना पिठा पड़ी करे घारे देना सत्य शांति दया क्षमा यही चारि गुण भगिया रे भगिया तू गाम जाई हगिया धर्म अर्थ काम मोक्ष देले जोगाई नटिया रे नटिया तू नाकू खाइबो बटिया एते शक्ति पाई हनु तोला कवर्जन एक दिन बुढ़ा बुढ़ी खेलु थिले बाटी सेवक जन सुनी कंपे 14 भुवन बुढ़ी जाई जबाई देला बुढ़ा नाक पाटी अरे जी जो धाड़ी लोक ना ठीक ना घर से कामुड़ा कामुड़ी कथाटा अच्छी आज्ञा ये जो शक्ति तक जो खंजी देले से धनु गर्जन 14 ब्रह्मांड कंपिला शंकर भगवान धनुटा भी नहीं जाइया पहुंची गले यज्ञ कुंड रे आउ यज्ञ कुंड रे देवता माने अछंती कि जे जुआरे सब पळेई गले मात्र आज्ञा सेठी जणे थिले से जनक थिले करज राज जनक सी आज्ञा तपस्यारत अछंती एते यज्ञ हलानी एते गंडगोल हलानी से किंतु जानि ना शंकर भगवान गलाल बाउ केहि नाहंती केवल जणिए गाउची सेई जनक किए ना से जनक कहउछंती करज राज जनक ओम नमः शिवाय 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 तते 6 गोटा 9 गोटा सुनि आया शिवंकर ना भजन करछन पंचाक्षरी मंत्र शिवंकर प्रकृत अति संतोषदायक मंत्र होची पंचाक्षरी नमः शिवाय शिवाय नहीं नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्माय रागाय महेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नित्याय सुधाय दिगंबराय दशमेहि मंत्राय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गलानो आसीबो मंदाकिनी सलिल चंदन शिखाय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंदार पुष्प सुपूजिताय दशमेहि मंत्राय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगला शिवाय शिवाय गौरी बदनाथ सूर्याय रक्षा धर्माशोकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाथ सूर्याय रक्षा धर्माशोकाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नीलकंठाय वृषभजाय दशमेहि सकराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगला शिवला आसीबो वशिष्ठ कुंभोर भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सोमईश्वर लोकनाय दशमेहि वाक्राय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगला शिवला लागला आसीबो यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय विनायक हस्ताय सनातनाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय विनायक हस्ताय सनातनाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै जगराय नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करजराज जनक आज्ञा एई मंत्रटी भजन करुछन शंकर भगवान पहुंची गले इतने रागरे जाइथिले आशुतोष आज्ञा से क्षणकर संतुष्ट हंती क्षणकर रागन अच्छा शंकर भगवान शांतना रागी रागी पूरा रागी किंतु शंकर भगवान को शांति केही ना शंकर भगवान को शांति आउ केही ना क्षमा दया सत शांति चारि गुण रे परिपूर्ण अछि शंकर भगवान जते चाहि देले रंगा धरे मुंडे हसी भासे त्रिलोचन धन्य 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 ऋषि तोहर जीवन भला तोहर जीवन भला तोहर जीवन हे ऋषिवर तो प्रेम शांति 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 ने तते मु खुशी रे ए धनुटा अर्पण करूची ए धनटा तते धनुटा मु अर्पण करूची कर बत्रा जोड़ी दे करजरा जनक पहिला प्रभु प्रभु तपस्या करूची केडे शांति रे अछि ए धनु मोर कोन हबो दरकार नाही मोर ए धनु सायक तपस्वी जीवने धनु देव केउ सुख कहले तपस्वी जीवन रे धनुषर कोन हबो कोन मोर एटा दरकार नाही कहले नाही नाही धनुटा मु तते देहिनी युद्ध पाई अरे तोर मो प्रति जति भक्ति एठी तो हरिहर केही नाहंती ना केवल हर अछि ए धनु को तो घरे तू रखे या जगनी में तो घरे अनंत मूर्ति सह वैकुंठ पहती तो गुहे प्रवेश रे आहे महाजती आहे महाजती पौड़ीते आहे महाजती आहे महाजती पौड़ीते आहे महाजती सेई करजराज जनक दिन ठारू आज्ञा से धनुटा से मिथिलापुर अच्छी ना नहीं शंकर भगवान से धनु को ही दान करिथिले जहा हो ए जते बेले मिथिला राजा सेते बेले को थिले के सेना शिरध्वज जनक बाबा ए सीतांकर बापा जी से होचंती शिरध्वज जनक किंतु आउ तीन जन रहिला आज्ञा तांको बापा हेले कुशध्वज जनक ये यज्ञ करबा अर्थरे एता बेले चाष करले से चाषरु आज्ञा बाहरिले मा सीता बाबा सीता कोन से माटी रु जन्म होइथिल नाही किंतु 12 वर्ष पूर्व ओरा कल्प पूर्वरु मंद दरिदर भरे आज्ञा से स्थान पाइथिले मंद दरिर झियो सीता राम को ठारु आज्ञा 12 वर्ष बड़ 12 वर्ष ପରେ राम हेले अवतीर्ण जाग रक्षा करिबाकू गले कदिन पंडिते गले कदिन पंडिते गले कदिन आज्ञा सीता होचंती जनकंकर पालित झियो बाबा एक कथा मु आपन को कहिछि रामायण कथा कहिली विलासरु कवि सम्राट वैदेही विलासरे कवि सम्राट उपेंद्र भंज कहिले हनुमान जतरे लंका कटकरे पहुंचिला खोजी खोजी आज्ञा सबु घर भीतर देखिला जाई पहुंची गला रावण सोइबा घर ए देखि देला कोन जानिछ कोन अनुप्रासरे আজি बारे बारे लेखा मधुसूदन से दशरथी नाम देही दशरथी नाम देहियार भोला दशरथी नाम देही रे बिहने हरा पालित दसुता सीता तोरी बिना
আহা বোধে 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 ব্রহ্মাণ্ডে রহিবে সমলে বারে বারে লেখা মধুসূদন ସେ ଦାଶରଥୀ ନାମ ଦେହି ହନୁମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ଶୋଇଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବାଡ଼ ଚାରିପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବାଡ଼ ଚାରିପଟେ ଆଜ୍ଞା ମଧୁସୂଦନ ଅର୍ଥାତ ରାମଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସୀତା ଚୋରି ବିନା କେହି ମାରି ପାରିବେନି କହିଲେ ବିଦେହ ରାଜନ ପାଳିତ ଯେ ସୂତା ବିଦେହର ରାଜା ହେଲେ କିଏ ନା ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକ ତାଙ୍କର ପାଳିତ ଝିଅ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ବିଦେହ ରାଜନ ପାଳିତ ଯେ ସୂତା ସେଠି ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଳିତ ଝିଅ ରାବଣର ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ପାଳିତ ଯେ ସୂତା ସୀତା ଚୋରି ବିନା କେହିରେ ରାବଣ ଲେଖିଛି ବିଦେହ ରାଜାର ପାଳିତ ସୂତା ନା ହଉଛି ସୀତା ତାକୁ ଚୋରି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନୋହିବେ କ୍ଷମରେ ସେତିକିବେଳେ ହନୁମାନ ଭାବିଲା ମୁଁ ସିନା ପଶୁ ଜୀବନ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଶୁଠା ଆହୁରି ଧିକ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଆରେ ବଢିଲା ବିବେକ ପଢି ପାବନୀର ଧିକ ପଶୁ ନାମ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଧିକରେ ପଶୁଜା ନାମ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଥିଲେ କଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଭରତ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ବଡ଼ ଭାଇ ପଣେ ବିଭୀଷଣକୁ ଦିଅନ୍ତି ଲୟ 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 750 ରାଣୀରେ କୈକେ ବିପଦେ ଭଗତି କୈକେୟୀ ଚରଣେ ଅର୍ପଣ ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମମତି ଶ୍ରୀରାମମତି ହେ ଶ୍ରୀରାମମତି 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 ହେ ଶ୍ରୀରାମମତି ଶ୍ରୀରାମମତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭିତରେ ଭରତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା 750 ରାଣୀ ଭିତରେ ମା ରୂପରେ କୈକେୟୀକି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଭରତ ରାମ ଭରତ ଲେଖିଲେନି କାହିଁ ଲେଖିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନାଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଯୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନା ନାଇଁ ଏ ଦିଟା ନା ଯୋଡି ହବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମେ ଯିଏ କହୁଛେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଯୋଡ଼ି ଭରତ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଯୋଡ଼ି ଏକା ବାପାର ପୁଅ ନା କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାମ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନହେଲେ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ର କିଛି ସାଧାରଣରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ହଉଛି ବାର୍ଷିକ ଦ୍ୱାଦଶ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟ କାହିଁ ତେଣୁ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭରତ ମା ଭିତରେ କୈକେୟୀ କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ପାଖରେ କରଜୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଅରେ ତୋ ବାପା ସେଇଦିନ ପକ୍ଷୀ ଜଟା ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଣିକି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ଦଶରଥ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମା ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ରାଜା ଗୋଦାକୁ ଠିକ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି କି ନା ପକ୍ଷୀ ଜଟା କହିଲା ସତ୍ୟକର ରାଜନ ମହି ମଣ୍ଡନ ରେ ମହି ମଣ୍ଡନ ହେବ ଦୁଃଖ ମତି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ଭଲା ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ସତ୍ୟ କର ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାଗିବି ଭାସ୍କର ବଂଶର କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୂର ଆରେ ଭଲା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୂର ଆରେ ଭଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଦୂର ମାଗିବ ପକ୍ଷୀ ବର ଦେବୀ ମୁହି କର ଆହା ଦେବୀ ମୁହି କର ଭଲା ଦେବୀ ମୁହି କର ଆରେ ଭଲ ଦେବୀ ମୁହି କର ଦେବୀ ମୁହି କର ଭଲା
ଦେବି ମୁଇଁ କର ଏ ସଜାନ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଦଶରଥ ପକ୍ଷୀ ମାଗିଲା କହିଲା ପକ୍ଷୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋ ଅନ୍ତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ କିଏ ହେ ରାଜା ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ କଲଣି ତମ ବଡ ପୁଅକୁ ମତେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦାନ ଦିଅ ଦିଅ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଧାର ଧାର ନୟନରୁ ବହିଯାଏ ନୀର ବାଳୁତ ପ୍ରକାୟ କାନ୍ଦେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ଭଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ଭଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ପୁଅ ଟିକି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ କେବଳ ରୋଦନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଜଟା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ରାଜା ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାଗୁନଥିଲି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ତମକୁ ସଜାଡି ଦେବା କଥା ମୁଁ ସଜାଡି ଦେଲି ତମେ ମତେ ବର ଯାଚିଲ ମୁଁ ମାଗିଲି ନଦେଲେ ମନା କରିଦବ କହିଲେ ଦଶରଥ ଦଶରଥ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯାବଲୁ ଛ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ମୋର ଭାଗେ ଯାହା ନାହିଁ ମୋର ଭାଗେ ଯାହା ନାହିଁ ଆରେ ଭଲା ତୋ ଭାଗେ ଯାହା ନାହିଁ ହେ ପକ୍ଷୀ ତମେ ଯାହା ମାଗିଲ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ 9000 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ କି ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ଏ ସମୟରେ ମତେ ପୁଅଟିଏ ମାଗୁଛ ଦେବି କୋଉଠୁ ଦେବି ପକ୍ଷୀ ଜଟା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦିଅ ବୋଲି କହୁନି ଏ କଥାଟା ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ତମର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତମ ବଡ ପୁଅଟିକି ମତେ ଦାନ ଦବ କୈକେୟୀ କହିଲେ ରାମ ତୁ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇ ଯାଇଛୁ ତତେ ତ ବାପା ବିକି ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ବିକିଛି ସେ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ନାହିଁ ଅଛି ପଞ୍ଚବଟୀରେ ତା ମୁହଁରେ ଆଗ ରସ ଟିକେ ଦେଇକି ତା ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା କରି ସାଇଲେ ତୁ ୟାର ବଡ ପୁଅ ହବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି ଆଗ ରସ ଟିକେ ସେଇଠି ଦିଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଜ୍ଞା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ୟାର ଆଜ୍ଞା 10ଟି ଅର୍ଥ 4 ଦବ ଏ 4ଟା ଦବ କଇକେ କହିଲେ ଏ 4ଟା ତୁ 4 ଯୁଗ ଯାକ ଦବ ସେଇ 4ଟା କଣ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିସଟା ଦେଲେ ତୁ ଯାଇକି ଦାତା ହବ ଯେ ଦାନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାତା ନୁହଁ ଯେ ଦାତା ସେ ଦାନି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦାତା କାହାକୁ କହିବା ଦାନି କାହାକୁ କହିବା ଚୌବର୍ଗ ଦାତା ଅଛନ୍ତି ଚରାଚର ବସାଇ ଚିନ୍ତିବା द्रव्य आकार जी जहाँ दान करे दानी कहते जोड़ा हाथ में धरी हम जहाँ स्पर्श कर दानी कहते माने द्रव्य वस्तु आकार जी जहाँ दान कला दानी कह जहाँ को धरी हुए ना जहाँ को देखी हुए ना जहाँ को छुई हुए ना से कथा को जी दान करे से होची दाता चौवर्ग दाता है भगवान धर्म धर्म के देखीचे अर्थ के देखीचे ना कामना के देखीचे मोक्ष के देखीचे ना ना तेणु ये चारिटा जाक जिनिस होची वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष होला चारिटा वर्ग याकु जे दान करे से होला दाता दाता पहले एटा चारि जुग जाक दब एही ना आग मत दिए कोन दबु ना आग तो बापा जे प्रथम बापा जे जागरे बिका हैछि ताको आग मुहरे टिके रस दिए पुआ माटू माटू के अनुता पचारियाटा रही जाई त दे बेहनु सही कथा को देई दे अरे चाली छि त आ तो मुंडो भेन ना से कहला काहे की कोई काहे के कथा कहिला से सेतकोले मुटु मुटु के अनुची के सम्मति को कथा तो सइला मु तो रोसई साला आगरे बइछि मो खलिरे न लागी याड कोन लागी चाली छि हो ठीक अछि तो कथा मु पूर्ण करि देबी आज्ञा जते रामचंद्र कैकेयी कथा कहउछन दशरथ आगे होश आसी गलानी कहला राम रे
तू ये चंडालुणी माता कथा केबे शुणे नाही प्रभु दानो की कांत दानो की कांत रे दानो भल दानो की कांत माता कोई की पूछोती बाकी रोहिया चारिता रे पंडित भल परपत्र जोड़ी देले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहले माँ जदि ए कथा हेछि आउ दुईटा कथा कोन गोटा गला रस अवश्य मु ताहा ग्रहण करू तापर वन आउ बास ये दुईटा कोन कोन सेति बेले दशरथ कहिले कहले ए कैकेयी लज्जा नाही कलंकिनी लज्जा नाही कलंकिनी मुखेला तो मुखेला तो वैकुंठपति दुहे अवतार दुहे अवतार रे भला दुहे अवतार रे भला दुहे अवतार एक कैकेयी तोरा राक्षसी तू मारे गलो ना 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 तोरा कलंकिनी देख देख मो भाग्य मो पुओ किंतु मु तो मरिबाटा सत सत जे मोर लाभ होइছে कोन अछि दुनिया रे कहीं चारि चीज पाई ना ना चारि कथा के पाई परिछि ना ना किंतु मु चारिटा कथा पाइली कोन जे किंतु हरेई देबी तीनटा हां आ गोटिए मु पाइली कोन सेटा काहे की ना आपनकर मनुष्य होई हां हां दुखांत पुत्र पंडित सुखांत दुखित गाभी लज्जांते कुलटा नारी प्रऋतु कुलक्षय सजन दशरथ कहले कैकेयी दुखांते पुत्र पंडित जेते बड़ दुखरे तुमे थाओ आपण घरे जो गोटे पंडित पुआ जन्म नब से दिन आपणकर दुखर अंत घटी मोर दुख थिला 9000 वर्ष तले बंध्या रही जो दुखटा थिला मो घरे गोटे पंडित पुत्र राम भलिया पंडित पुआ जन्म हो जाला मोर दुखर अंत घटिला सुखांते दुखित गाभी मु जानिछि मोर सुखर अंत रि घटिला कैकेयी कहले सुखर अंत घटिला ना मु जानी सारिलेनी कालीठू मु जानी सारिलेनी काली ठारू पुओ राजा हेबो बोली भाभी आया 2 लाख ब्राह्मण तू भरी छी संभवी भरी छी संभवी भला भरी छी संभवी भरी छी संभवी भला भरी छी संभवी 1 लाख धनु बड़ा करी श्रीवरण मुखरे काली देउथिली तृण देउथिली तृण भला देउथिली तृण देउथिली तृण भला देउथिली तृण काहिकी की मु आज राजा हब बोली कथा देली किंतु काली राति पाइले राजा हब मु 2 लाख ब्राह्मण करी अयुते धेनु को बरी अयुते धेनु को आनी तांको मुहरे टिके टिके तृण दउथि बेले घास देली तांको आखिरु लुह भड़ाक तली पडुथि सारे ब्रेक मरा हला रह पे पे होनी कहिले सुखांत दुखित गाभी आपण केड़े बड़ प्राचुर्य रे थान केड़े बड़ धनवान ही थान किंतु आपण को गुहाले गाई जो दिन कांदिला ता आखिर लुह तले टोपे पइला आपण से दिन जानिबे आपणकर सुखर अंत घटिला एबा गाई ना रह तू तो हांडी गढ़िया लोक गाई को पुसी तेणु आज्ञा कहिले बोले काली जतले मु गाई के देइछि ता आखिर लुह सरिला हे पंडित जन माने संकीर्तन गाइबा बड़ नुह
ए नीति बाणीटा दबाटा हूँ गोटे बड़ कथा जो मान गुहाल आज्ञा गाईटी अच्छा केवे चिंता करेंगे गाई आखिर लुह जो दिन तले पड़ो आपणकर सुखर अंत से घट तेणु हे दशरथ ए कैकेयी काली मु जानी सारी मोर सुख गला लज्जांते कुलटा नारी तेणु मोर भी लज्जाहीन मु जानी मोर लज्जा गला लज्जा कि ना कुलटा नारी जार लज्जार जो अंत घटो से घर बहु दांडे ठिया हम घर झील बजार में बुल एक जो दिन हम तुम जान लज्जा तुम से दिन सरीला मु जानी काली राति पाइले लज्जारे मरबी कहीं अयोध्या जिते नर नारी अच्छा बुढ़ा केड़े रसी किया जाए बुढ़ा काले भारी जाबे हेडा पुआ को वनवास पठौ तेणु लज्जांते कुलटा नारी विप्र ऋतु कुलक्षय आपण माने जेते भूल करिबा आपन को क्षमा मिली आज ये संकीर्तन धर्म सभा रे आपण मान को करपत्र जोड़ी के जणाउछि आपण ए भूल केबे करिबे ना विप्र अर्थात जने ब्राह्मण आपण ब्राह्मण को मन रे केबे ना केबे कष्ट देबे जो दिन ब्राह्मण को मन रे कष्ट आसी आपण को ऊपर से संतुष्ट हेबे आपणकर कुलक्षय हेबाटा सत्य ये तो सहजे चेन भिड़ा हलानी शीत दिन कथा मु आपण मानक आज वनवासर तत्व कथा कहूଥିଲି रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास मागिले काहे 15 वर्ष मागिलेनी 13 वर्ष मागिलेनी 17 वर्ष मागिलेनी 18 वर्ष मागिलेनी 14 वर्ष वनवास ए चारिटा जिनिस दबा पाई कैकेयी 14 वर्ष मागिबा को कहला तेणु आपण मानक आज गोटे कथा कही ना रस टिके दे पक्षी जटा जेहेतु पुओ भलिया ग्रहण करछंती तेणु बापा मुहर आगे टिके रस देले जाई अयोध्या को आसी आ रहा बन आउ बास बन देबे आ बास देबे ये हला गोटे कथा ये गोटे पीढ़ी पर आ गोटे धाड़ी आपन को मुजिबी कोन 14 वर्ष वनवास ये हला या 10 अक्षर मु प्रथम रे 5 रे भाग कली एबे ताकू मु 2 रे भाग कली 10 को 2 रे हरण गले भाग आज्ञा केते रहिबो 5 कैकेयी कहे धन रे ताके 5टा अक्षर गोटे शब्द करे 14 बर सब 9 वास सुन सुन रामचंद्र रे बन जेबे जीबू 14 शक्ति पर बर माले तेणु कहले तू वनवास मते कहीं कहिछि ना 14 बर 14 जनकर बरणमाला तते नबा को ही पड़ियो विधाता लेखा अछि 14 जन झियो हाब सब 9 मास 9 जन भक्त को हानि डाकुथुला भक्त 9 जन को मारिबू 9 जगह रे कुड़िया करिबू सब कुड़िया द्वारे तोर भजुथबा भक्तर मस्तक रख कहले 14 बर सब 9 मास 14 वर्ष भितर 9 जगह बास करू को जगह कैकेयी कहले तापर 9 जन भक्त को आज्ञा मारिबो गोटे कथा मु कहूची जने जपासुर ताकू हानिला आज्ञा पंचवटी बाबा जदि पंचवटी बन रखिथिले तापर आ 8 जन अछंदी हानि 14 बर सब 9 मास 14 जन को वरण करिवो 9 जन राखुथा भक्त को हानिबू 9 जगह रे कुड़िया करिवू 9टा वन बुलिबू 9टी नदी रे स्नान करिवू सुणवर पुपारी धिरे सुणवर पुपारी दिया रे सुणवर पुपारी दी एक कथा जदि ओ पूर्ण होइबू पुपारी दी होइबू पुपारी दिया रे भला होइबू पुपारी भला होइबू पुपारी दी होइबू पुपारी दिया रे भला होइबू पुपारी दी आज्ञा पहले यही तक तू पूर्ण कर देले राम मोर आशा वर्षा सब संपूर्ण हो गला ना नहीं
ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ବାର୍ଷିକ ଦ୍ୱାଦଶ କଥା ଆଜିର ଦରବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଜି ଦରବାରରେ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କୋଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗାଳୟ ଦିନଟିଏ ବିଚାର ହବ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଆମେ କାମନା କରିପାରିବାନି ଆଜି ମୁକ୍ତି କାମନା କଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଜି ମୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଦରବାରେ ଠିଆ କରାଇନ ବୁଝିଲେ ତ ବାପ ପୁଣ୍ୟ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପୁଅ ଝିଅ ତୋର ହେବେ ତ ହିଁ ଏକା ଗଣ୍ୟ ତୁ ନାମକ ନର୍କରୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପରେ ସିନା ପାରି କନ୍ୟା 64 ନର୍କକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପରା ସେ ଆବରି ଆଜି ଦରବାରରେ ଧର୍ମଙ୍କ ଦରବାର ବିଚାର ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ଷଟିଏ ସେଇଠି ରହିବେ ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉଛି ଦିନେ ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କରିବା କଣ ନା ଆଗରୁ ଯେବେ ବଡ ହାକିମଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଥୋଇଥିବେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜିଠୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଦାନ କରିବା ପୁଅ ଝିଅ 5ଟି ଦାନ ଆଜ୍ଞା କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ 5ଟି ଦାନ ଆଜି ଦବା ଆଜିର ଯୋଉ 5ଟା ଦାନ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଦିନକୁ ୟାର କାମରେ ଲାଗିବ ହିସାବ ହବ ନା ନାଇଁ ୟାର 5ଟି ଦାନ କଣ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜିବ ଧନ୍ଦାଳି ବାଜିବ ବାଜୁଥିବ କର ତାଳି ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ବର ଦେବେ ଶୁଭ ହୁଆ ହୁଇ ମୃଦଙ୍ଗ ଧନ୍ଦାଳି ହେଲା 2 ହରିବୋଲ ରାମ ତାଳି ହେଲା 2 ମିଶିରେ ହେଲା 4 ହୁଳହୁଳି ହେଲା 5 এই 5টি শব্দ ব্রহ্মা আজ প্রভু আমি লাঞ্চ দেলে ইয়াঙ্ক রায় নকলটা বরষ বেলକୁ ঠিক হই যাইছে ঠিক আছে ଆଉ ବାଜିବ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ବାଜିବ ଧନ୍ଦାଳି ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବ ରାମ ତାଳି ଯେତେ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀ ମା ମୋର ଦେବେ ଶୁଭ ହୁଆ ହୁଇ এই ପବିତ୍ର ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରେ ରଖିବେ ବନମାଳି ଏ ମହାନାଥ କାନପୁର ଚଳି ବୋର ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆନନ୍ଦେ କବାର